Camel soy sauce, Camel soy sauce, alang sa special mong sudan. Camel soy sauce. Camel, sukang puti, sa sudan mo palami. Camel, sukang puti, ani-ana ang sikreto, ang sikreto. Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo nga sinuwat ni Baby Farida Salgado ipasundayag sa Pardilyada Salgado Compound karong Enero 22. Ubos sa pag-sponsor ni Lorna Nocon ug iyang pamilya, Neil Miloy ug Nili Nocon. Ubos usab kini sa pag-sponsor sa Louis Tuslubua, Bibi Isel Fresh Meat Vendor sa Carbon Market, Russell Pitches Prim Amanense, Enero 22, diha sa Pardilyada Salgado Compound. Mibalik Ko Tungod Nimo. Ang dramang Ikaw Akong Unungan ipasundayag karong Enero 24 diha sa Orel Mandawi. Ubos kini sa pag-sponsor nila ni Mr. and Mrs. Ben Tampos Jr., Theo and Simon Tampos, Mr. and Mrs. Loida Asingwa, ug tanang kaubanan sa ikasiyam nga nobina. Enero 24 diha sa Orel Mandawi. Ikaw Akong Unungan. Basta na ay hilanat, Dapat matik, ibay Jessic. sa hilanat hunahuna-un kun unsay luwas makapaayo. Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip. Dapat matik, Ibaya-Jessic. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.